ating kabog. Sabi ako. Ang sabi ah. Ay, kusa man yung sabi. Ready sir, Para ano mami, rayuma, arthritis, Rayuma. diabetes, reflexology sele mami, Reflexology. prevention. Pamilya, batan pa reflex ba? pero Kasi nuay ele aki o. Sinuay. Ese mami na mga nerves sa ele. Connectaw sa, kasi todo dito yung ugat, connectaw sa todo na nerves. Kaniwas sa mga rayuma, arthritis, yan sila mga diagram mami. Ang sina yung diagram nila mo. Este o. May kwan. call kasi si mami. Wait lang, okay na. Ete mami oh. Na. Kaya sila otro function. LP1 di suyo mami para na mga nerves eh. P2 half body dito yung rayuma, arthritis, diabetes, todo sakit at dito yung lower body. Gallbladder. P3 aki si mami na body. Mga heart failure, kidney stones, liver, lungs, intestine. LP4 naman mami nakapokus na kabesa. Na panlalabo dito yung vista, na pandinig, na insomnia, migraine, vertigo, sinus, iwas na katarata, todo mami kabar pwede tuliman manual, whole body seleman reflex. Kabar channel yung otro mga vibration. El vibration iso yung mami for proper blood circulation flow, iwas cause mild stroke. Kabar este tamen mami channel yung infrared. Amo si mami tayo sila dito yung mga lamig-lamig na pies, mga toxins na kwerpo. Same this one. Este ng batcher massager namin. Este mami, prevention style na mga mild stroke, paralyzed, high blood. Di ba high blood to? Hindi ata sila kung di ko tapabagal yung mga renta. O tapaga. Tapaga man. Este mami oh. Kasi chene tamele vibration. Two kinds vibration sa ele mami chene. First vibration, muscle stiffness. Vibration mami, ay bongga. Proper blood circulation flow. Iwas taman cause mild stroke. Tanpil to dito yung ano mami circulation na detras. Familiar to ano, shiatsu massage. Ay, wait lang, kita to si mami para mas pressure. Sige, proba. Sanig to ulit. Sanig to. Tuwi pa to mami, koko. Hindi na makansa it na siya. Kanta si mami. Ay, pwede sa punes kan stick ni mami. Pwede sa ina ng calves. Este mami shiatsu massage, proper alignment spinal cord na detras para hindi cause mga kuba. Prevention taman si mami ng scoliosis, akil pantay ang spinal cord. Sabi yo kay di may anak scoliosis, No. pero Scoliosis, di ba pero light lang. Light lang. Mami, how are you? Kasi mami mga promoter taman si sila. Alam mami, pag-ipunan mo yung mga Eh, product syempre. Kabar este mami. Para dito, di ba scoliosis dito ano? Mami. Hunitos di alyag na mga part Kabagrado dito din may anak. No. Si gradually, 1 year and massage dali para Taga-saan ang proper kami? alignment. Relax. Ha? Meron na siya. Taga-saan kami? Kuan na siya. Mercedes Benz. Guro na ko doon. Ang rato lang to ha. Kasi mami. Pasayahin mo si mami. Review ito mga video. Hello. Si mami. Oh. Oh. Kayo. Live siya.
Kayo mga Kosa man. president sa Mercedes. Kosa ya! Vlogger si mami. Nakita ko na ang gabi. Kosa! Na. Mami, vlogger Wala. to mami. Ay, hindi. Ay, hindi. Ang live to. Hindi yung tan live, tan video lang yun. Kay Tamira lang yung L1. Tan live. Para maalala ulit ni Mami saan yung mga benefits niyan. Next time, Mami, presyo dito yung grand Bigyan opening. natin ng discount si ma'am. Ay. Ayan guys, tapos na mag-finishing dito sa pangatlong kwarto. Ayan. Yan ang aircon. Pang bintana. Ayan, tapos na mag-ano. Kasi ceiling na lang. Ayan. Tapos, tiles. Dito tapos na rin yun. Oh, may konti. Para ready na yan lahat. Ceiling na lang. Dito sa master bedroom. Tapos na rin. Yan. Pintura na lang. At saka ceiling. Patapos na rin. At saka tiles. Yan, oh. Ito yung sala. Corridor. Yan, terrace sa labas. Dito tapos na rin. Ayan na lang. Ang semento na iwan is 8.5. Andito yung tatlong pala. Andyan yung walis. Ayan. Tapos dito naman tapos na din sa baba para ilagay pala yan ng tiles. Dito sa labas ito dirty kitchen na ito. Ayan, oh. Dirty kitchen na yan. Yan, kalat pa dito guys. Kasi yung mga trabahador, pamangkin ko nandito rin yan yung yung hanging cabinet. Ayan. Tapos dito na naman ito yung hardiplex. Ayan, sa ilalim yung 60 by 60 na tiles. Ayan. Ayan ang arena. Oy! Video stay.